أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزوں کی فرض ہونے کا مقصد لعلکم تتقون کہ تم تقوی اختیار کرو. سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو کیا ہے. حضور نے اس بات کی تشریح فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو اپنا ڈھال بنا کر اپنی اخلاقی کمزوریوں سے بچنے کی کوشش کرنا. ان اخلاقی کمزوریوں میں ایک دوست اور دوسرے دوست یا ایک گھر کے اندر اور معاشرے میں بلکہ ایک انسان کے اخلاق کی اصل پرکھنے کا ایک معیار یہ ہے کہ اس کے ریلیشن شپ جس کے ساتھ ہو وہ اپنے آپ کو بہت قریب سمجھتا ہو. اگر اپنے ریلیشن میں دوری ہے تو اس کی اخلاق میں کسی نہ کسی کی اخلاق میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. اور قرآن کریم نے اس چیز کو بڑے واضح رنگ میں بیان کیا کہ اس دوری کی وجہ سے اخوت ٹوٹتی ہے اور اس کے بیچ میں صلاح کام آتا ہے، یعنی فساد سے بالکل اپنے آپ کو پاک کرنا اس ٹوٹنے والے رشتوں کو جوڑنے والی فکس کے طور پر کام ہوتا ہے، جو سورۃ الحجرات کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح رنگ میں اس کا ذکر کیا ہے. اور اس سے اگر کوئی ان بیماریوں میں مبتلا ہو تو اس میں رمضان کے ساتھ براہ راست تعلق والی ایک چیز یہ ہے کہ رمضان بعض جہنموں سے انسان کو بچاتا ہے. یعنی خاص طور پر جو جہنم کی ذکر قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے بارے میں قرآن کریم اتارا گیا. اور رمضان میں جن ہلاکتوں اور جن جہنموں کا ذکر قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس کو قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے اور قرآن کریم پر بحث کرنے والے کے لیے رمضان میں خاص طور پر ان جہنموں کے ذکر آتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم پڑھنے کا ایک طریقہ بھی یہی بتایا کہ قرآن کریم میں ان جگہوں کو نشانیاں لگاؤ اوامر و نواہی کی اور اس کو اپنی زندگی کے ساتھ بطور نشان عمل میں لاؤ. ایک بیماری کا ذکر جو قرآن کریم آخری زمانے کے ساتھ خاص تعلق میں جو ایٹمی جنگ ہوگا تو اس میں ہلاک ہونے والوں کی خاص خوبی کے طور پر خاص خامی کے طور پر قرآن کریم نے جو بیان کیا اس میں سے وہ سورۃ الہمزہ میں بیان ہوئی ہے. اور اس میں یہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاک ہو ہر غیبت کرنے والے اور سخت عیب جو. یعنی ہمزہ اور لمزہ دو لفظ ہیں جس کو تمام مفسرین نے اس پر بحث کی ہے، اور مفسروں کے جتنے بھی اسلامک مفسرین جو پرانے اسکولرز ہیں ان میں اس دونوں لفظوں کی آپس میں بہت سے اس پر چرچے ہوئے، یہ دونوں ایک لفظ ہے یا دو لفظ ہے اور اس میں کیا فرق ہے، اس بارے میں اختلافات بھی بہت پائے جاتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر کافی روشنی ڈالی ہے، ان اختلافات کو مٹا دیے ہیں. اور خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے اس صورت کی ایک خاص تشریح اس طرح بھی کی ہے کہ حطمہ سے مراد ہی ایٹمی جنگ ہے.
اور اس کی شکل اس کے آخری آیات میں بیان کی گئی ہے. اور اس کو خلیفۃ المسیح اول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمزہ میں تا یعنی آخر جو ہمزتن ہے تا مبالغہ کے واسطے ہیں، یعنی اس میں جو بہت زیادہ کرنے والے کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے علام اور علامہ میں ہے، ہمزہ کے معنی توڑنے کے ہیں، لمزہ کے معنی تانے مارنے کے ہیں. ہمزہ اور لمزہ کے معنی لوگوں کی آبروؤں اور عزتوں میں طعن و تشنیع کے ذریعہ شکستگی پیدا کرنے کے ہیں. لوگوں کی عزت اور ان کی آبرو کے اوپر طعن و تشنیع کے ذریعہ شکستگی پیدا کرنے کے ہیں، یعنی اس کو توڑ دینے کے ہیں. حامزہ یعنی ہمزہ کی جو فاعل ہے حامزہ وہ شخص ہے جو روبرو بدگوئی کرے، یعنی ڈائریکٹ کسی سے بات کرتے ہوئے اس کی دل توڑے. یا آنکھ اور آبرو وغیرہ کے آنکھ اور ابر وغیرہ کے یعنی جو اس کی دوسرے بھی اعضاء کے ذریعے سے یا اشارات سے کسی کی تحقیر کرے. مسیح علیہ السلام نے اس کی بہترین تشریح کی. ایک آدمی آ جاتے ہیں، ایک عورتوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو صرف اس کی طرف ایک دیکھ لیتے اور دوسرے کی طرف دیکھ لیتے، تو اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی کپڑا کیسا ہے، اس کی حالت کیسی ہے، وہ سارے کے سارے اس میں تحقیر اس کے اندر آ جاتی ہے. اور فرماتے ہیں اور لامز جو لمزہ ہے، لامز جو پسے پشت کسی کی برائی کرے، یعنی وہ شخص وہاں موجود نہ ہو، اس کے پیچھے اس کی برائی کرے. کلن کے لفظ جامع ہے، یعنی جو بھی ایسا کرے گا، کسی بھی حالت میں کرے گا، کیسے بھی کرے گا، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کہ جامع کوئی بھی ایسی نہیں کہ میں اس وجہ سے برائی کر رہا ہوں، اس وجہ سے برائی کر رہا ہوں، اس وجہ سے وہ غیبت نہیں ہوتی. جو کسی کی غیبت میں یعنی جو وہاں نہیں ہے موجود، اس کے متعلق کوئی بات برائی کرے تو وہ کسی نوعیت کی بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہ غیبت بنتی ہے. اور ہر قسم کے حامزین اور لامزین پر کلن کا معنی صادق آتا ہے. کیسے باشد مسلم ہو یا کافر ہو، کہ وہ مسلم ہو یا کافر ہو، سب پر اسی طرح آتا ہے. انبیاء کے اخلاق میں کبھی یہ صفت پایا نہیں جاتا. انبیاء کے اخلاق میں جو چیز نہیں، اس کو پھر کسی طرح بھی اس میں ملوث ہونے کے لیے کوئی بھی مومن تیار نہیں ہوتا. اور اس صورت میں جو آخر میں حضور فرماتے ہیں مؤصدہ کے لفظ جو اشارہ فرمایا ہے کہ دنیا کی راحتوں اور آرام کے دروازے بھی باوجود مال و دولت ہونے کے ان لوگوں پر بند ہو جائے گا. یعنی جو لمزہ اور ہمزہ میں جو کسی کے سامنے اس کی برائی سختی سے کریں، اس کے دل توڑتے ہوئے کریں، یا اس کی برائی پیچھے سے کریں، ان دونوں کے لیے جو سزا ہے وہ سزا خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ ذکر کیا کہ دنیا کی راحتوں اور آرام کے دروازے بھی باوجود مال و دولت ہونے کے ان لوگوں پر وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے. اور حضور اس آیت کی جو اس سورت کی آخر میں اس کی خلاصہ اس طرح نکالتے ہیں. اس سورہ شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور نکتہ چینوں کو جو مکہ میں رہتے تھے آگاہ کیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ تمہارے یہ مال و منال جو تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، کام نہ آئیں گے اور تم ہلاک ہو کر خطرناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور عام طور پر دوسروں کی حقارت، نکتہ چینی اور عیب چینی سے منع کیا. بالآخر یہ خصال بد، یعنی یہ جو خصلت، یہ جو بد خصلت، جو بد عادت انسان کو ہلاک کے کنویں میں گرا دیتی ہے، انسان کو ہلاکت کے کنویں میں گرا دیتی ہیں. مخالفین مکہ آخر اس پیشگوئی کے موافق مبتلائے عذاب ہوئے اور ان کے اموال کام نہ آئے. سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلن کی تشریح میں فرماتے ہیں عذاب کے نازل ہونے یا ویلن ہلاکت کے نازل ہونے کے معنی میں آتا ہے. یعنی اس بات کے بتانے کے لیے کہ جس شخص کے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے
اس کو اپنے مال یا عزت، راحت و چین کے بارے میں کوئی تکلیف پہنچے گی. یعنی ویل جس کو ہمزہ اور لمزہ والے کو ویل کی جہنم کی بشارت ہے، تو جس کو بارے میں ویل کہا گیا اس کو جس شخص کے متعلق بولا جاتا ہے اس کو اپنے مال یا عزت یا راحت و چین کے بارے میں کوئی تکلیف پہنچے گی، یا جن کو اپنی عزت اور آرام کا موجب سمجھتا ہے اور جن کے ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، ان کے کھوئے جانے کی طرف جب اشارہ کرنا مقصود ہو تو ویل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بس ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے معنی یہ ہوئے کہ عذاب آنے والا ہے ہمزہ، ہر ہمزہ اور لمزہ پر، یا اپنی عزت کی چیزیں اور راحت و آرام کی چیزیں ہمزہ اور لمزہ کھونے والا ہے. یہ لفظ جب کسی کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس عذاب اور ہلاکت کا مستحق ہے، یوں ہی اتفاقاً یا ظلماً اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا. یعنی ایسی عذاب جس پر آتی ہے وہ اتفاقاً یا ظلماً نہیں ہوتا، اس پر اس نے جو کیا ہے اسی کے عوض میں اس کے اوپر آتا ہے. اگر کسی شخص پر ظلماً کوئی ایذا وارد ہو تو اس بارے میں یہ نہ کہیں گے کہ اس کو ویل مل گیا. الغرض ہمزہ کے معنی حضور نے ایک جگہ اور فرماتا ہے، الغرض ہمزہ کے معنی آنکھ مارنے کے بھی ہیں، انگلی مارنے کے بھی ہیں، دھکا دینے کی بھی ہیں، کاٹنے کے بھی ہیں، یہ اور پیٹنے کے بھی ہیں. اسی طرح ہمزہ کے معنی غیبت کے بھی ہیں، توڑنے کے بھی ہیں، دل میں وسوسہ پیدا کرنے کے بھی ہیں، زمین پر اٹھا کر مار دینے کے بھی ہیں، گھوڑے کو ایڑ مارنے کے بھی ہیں، کسی چیز کو نچوڑنے کے بھی معنی ہے. خلیفۃ مسجد ثانی رضی اللہ عنہ تفسیر کبیر میں اس آیت کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں، لمز یلمز لمزن کے معنی ہیں آبہ، اس پر عیب لگایا، یا اس کے معنی اشارہ الیہ بعیبہ ونحو ما مع کلام خفی کے بھی ہیں. یعنی جب کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہو اور کوئی ایسا شخص آ جائے جسے ذلیل سمجھتا ہو تو وہ لوگ آپس میں گہرے دوست ہوتے ہیں، اس کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لو جی فلاں شخص بھی ہمارے مجلس کو خراب کرنے کے لیے آ گیا. مگر لمزہ اس وقت آنکھ سے اشارہ کرنے کو کہتے ہیں جب اشارے کے ساتھ کوئی بات بھی آہستگی سے کہی جائے. مثلا آنکھ سے اشارہ کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ تشریف لے آئے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری مجلس کو خراب کرنے کے لیے آ گیا ہے. گو الفاظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ تشریف لے آئے ہیں. بس لمزہ کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اشارے کے ساتھ بعض الفاظ بھی کہی جائے. اسی طرح اس کے معنی دھکا دینے کے بھی ہیں اور مارنے کے بھی ہیں، عیب چینی کے بھی ہیں، خصوصاً اس عیب چینی کی جو کسی کے سامنے کی جائے. ان معنوں سے پتہ لگتا ہے، حضرت مسلم اور تفسیر کبیر میں آگے فرماتا ہے، ان معنوں سے پتہ لگتا ہے ہمزہ اور لمزہ کے معنوں میں شدید اشتراک پایا جاتا ہے. دونوں کے معنی مارنے کے بھی ہیں، دونوں کے معنی دھکے دینے کے بھی ہیں، اور دونوں کے معنی عیب چینی کے بھی ہیں. لیکن ہمزہ میں اس عیب چینی کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو غیبت کا رنگ رکھتی ہے، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے، اور لمزہ میں اس عیب چینی کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو سامنے کی جائے. پھر ہمزہ میں توڑنے کے معنی بھی شامل ہے، اس لحاظ سے وہ حرکت جو ہاتھ یا سر اسی طرح کی جائے جس طرح کوئی چیز ٹوٹ کر نیچے گرتی ہے. مثلا ہاتھ کو جھٹکا دے دیا جائے یا گردن کو خاص طریقے پر حرکت دی جائے تو اس کے بھی ہمزہ کے لفظ استعمال، اس کے لیے بھی ہمزہ کے لفظ استعمال ہوتا ہے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو وہ عام پہلو ہے قوم میں، معاشرے میں ہوتی ہے، ان پہلوؤں پر خاص روشنی ڈالی ہے. حضور نے ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص جو دوسرے کو کچل کر آپ بڑا بننا چاہتا ہے یا دوسرے کی عیب چینی میں مشغول رہتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ان حرکات سے باز نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوگا.
हुमज़ा के माने मुतकब्बिर और मगरूर इंसान के होंगे, क्योंकि मारपीट हमेशा मगरूर इंसान का शेवा होता है और उसकी गरज इस किस्म की जालिमाना सलूक से यही होती है कि वो दूसरों को कुचल दे और उस पर अपनी ताकत का इजहार करे। इस मामले में जो मुहक्किकीन और इस बारे में बिहेवियर साइंस पे जो तहकीक करने वाले वो कहते हैं, जो ग्रेट पीपल्स होते हैं वो हमेशा ज़िंदगी की आइडिया और ज़िंदगी की किस तरह गुजारा जाए उस बारे में बात करते रहते हैं, और जो रिच पीपल्स होते हैं वो इवेंट्स और तारीख़ी वाक़ियात से मिलने वाले सबक के बारे में बात करते रहते हैं, और जो बिल्कुल निचले तबके के होते हैं वो हमेशा किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं। और आदमियों को जो आपस में एक तशखीस के लिए, उस आदमी की तशखीस अगर की जाए, इसको बिहेवियर साइंस में जो तशखीस की गई, जो किसी ज़ाती तौर पर किसी शख्स के बारे में बात करते हैं वो समूह जो उस कौम के निचले तबके के लोग होते हैं। खलीफत मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, गीबत के मुतालिक बाज़ लोगों में यह गलत फहमी पाई जाती है कि अगर किसी का कोई सच्चा ऐब उसकी आदम मौजूदगी में बयान की जाए तो वह गीबत में दाखिल नहीं होता। यानी कोई सच्चा ऐब है जिसके अंदर ऐब हो, उसको अगर उसके आदम मौजूदगी में बयान की जाए तो वो गीबत दाखिल नहीं होता। अगर झूठी बात बयान की जाए तो वो गीबत होती है, हालांकि ये सही नहीं। गीबत का इतलाक हमेशा ऐसी सच्ची बात पर होता है जो किसी दूसरे के बदनाम करने के लिए उसकी गैर हाजिरी में बयान की जाए। अगर झूठी बात बयान की जाएगी तो वो गीबत नहीं बल्कि बुहतान होगा। बुहतान के मुतालिक तो मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते, अगर किसी पर बुहतान लगाए तो वो मरेगा नहीं जब तक खुद उस बुहतान में मुब्तला न हो। ये मसीह अलैहिस्सलाम अपने अल्फाज हैं। जानबूझ के अगर कोई इफ्तरा करता है मरता नहीं जब तक खुद उसमें मुब्तला न हो, बल्कि हुजूर ने इस ताल्लुक में फरमाया, जिस राह से कोई दुख देता है उसी राह से पकड़ा जाएगा। ये तीनों अल्फाज मसीह अलैहिस्सलाम के मलफूजात में मौजूद हैं। अहादीस में जिक्र आता है, एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, गीबत तो बुरी चीज़ होती है, अगर अपने भाई का कोई सच्चा ऐब उसकी अदम मौजूदगी में बयान की जाए तो आया ये मना तो नहीं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी की अदम मौजूदगी में उसका सच्चा ऐब बयान करना ही गीबत है, वरना अगर दूसरे के मुतालिक झूठी बात बयान की जाए तो बुहतान समझा जाएगा। इस्लाम ने गीबत की ममानियत के मुतालिक जो हुक्म दिया है उसमें यह हिकमत है, यह खलीफत सानी के अल्फाज है। इस्लाम में गीबत के ममानियत के मुतालिक जो हुक्म दिया उसमें यह हिकमत है कि बस औक़ात इंसान दूसरे के मुतालिक एक राय कायम करता है और अपने आप को उस राय में हक बजानिब समझता है, यानी अपने आप को समझता है मैं हक पर हूं, लेकिन दर हकीकत उसकी राय सही नहीं होती। हमने 20 दफ़ा देखा है कि एक शख्स दूसरे के मुतालिक एक कतई राय कायम कर लेता है और उसे यकीन होता है कि मेरी राय दुरुस्त है, लेकिन गलत होती है। ऐसी सूरत में अगर दूसरा शख्स सामने बैठा होगा, उसके मुतालिक किसी राय का इजहार किया जाएगा तो लाजिमन वो अपनी बरत करेगा और कहेगा कि तुम्हें मेरे मुतालिक गलत फहमी होती है। ये एक बैन हकीकत है जिसको हमेशा एक शख्स अगर अपने नज़र के सामने जो सामने बैठे हैं उनको, अब जैसे मैं आपको देखता हूँ नीचे देख रहा हूँ, अगर मैं ये हम बैठ के देखे तो आपकी एक और शक्ल में नजर आएगा। हर इंसान को अपनी व्यू में किसी को देखने की हक तो है, लेकिन वो सच्चा इंसान तब बनता है जब वो दूसरे के व्यू से भी अपने आप को देख ले। दूसरी तरफ से देखते हैं, अब मैं इस हाथ को आपको दिखाऊं तो इस हाथ की इस जगह है, आप इस हाथ को इस जगह देख रहे, मैं इसको इस तरफ देख रहा हूं। जो मेरा पंजा मैं आपकी तरफ मुंह करके रखा हूं तो इसके मेरे जो हथेली आपको नजर आ रहे, लेकिन मुझे उस हाथ के पिछले हिस्सा नजर आ रहा है। इसलिए हमेशा किसी के ऊपर राय कायम करने से पहले अपने आप को, मसीह अलैहिस्सलाम फरमाए, पहले अपने आप को तो सोचो और उसकी राय से इस तरफ भी देखो। ये दोनों देखेगा तो पता चलेगा, वरना मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते सारे अंबिया इसी वजह से तो जुटाए गए, वो अपने मुंह से देखते थे, अपने नजरिए से देखते थे, अंबिया की नजरिए से कभी नहीं देखा।
اس تعلق میں ایک اور بات بھی جو یاد رکھنے والی بات ہے، اگر کسی کے بارے میں غیبت کرے تو اس کو خوشخبری ہونی چاہیے. اگر ہمارے بارے میں اگر کوئی غیبت کرے تو اس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی. ایک کشفی رنگ میں لکھنے والا ایک کتاب ہے، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے ایک مغفرت کے نظاروں کے بارے میں ایک کتاب لکھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کشف میں دکھایا تھا، اور یہ کتاب بھی انہیں کشف میں ہی لکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جو لکھ رہا ہوں یہ میں جاگتے ہوئے لکھتا ہوں، باقی سب اسی کشف میں لکھا. اور اس میں انہیں مغفرت اللہ تعالیٰ کی کیسی ہوتی ہے اس کا نظارہ دکھایا. وہ یہ تھا، بہت سے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مختلف صفت مختلف دنوں میں ظاہر ہوتا ہے. کل یوم ہو فی شین، اسی کو کہتے ہیں کہ ہر دن الگ الگ اللہ تعالیٰ کی صفت ظاہر ہوتے ہیں. معاشرے کے دن تو اس دن مغفرت کا صفت ظاہر ہونے والا تھا. تو مغفرت کی جو صفت ظاہر ہو رہا تھا تو اس وقت مختلف لوگوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ کسی بہانے پر بخشتا ہے اس کو دکھایا گیا. تو اس میں ایک شخص کو حاضر کیا گیا اور اس نے کہا، دو گناہگار شخصوں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، جو دنیا میں بڑا نیک انسان جانا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنے سامنے حاضر کیا، کہا کہ اس کو روکو، اور اسے کہا تو کون ہوتے ہو؟ میری بخشش کے بارے میں قسم کھانے والا. اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیا. اس کے بعد کہا اس کو یہیں روکو، اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ ہوگا. ایک شخص آ گیا، ایک شخص کو حاضر کیا گیا، تو اس شخص سے اس کی اعمال نامہ جب تولا گیا تو وہ جنتی بن گیا. تو کہا 3 شخص جو پہلے کھڑے تھے جو ان کے پہچان کے تھے ان کو بلایا گیا اور ان کے بارے میں پتہ کیا تو تینوں جہنمی تھے. تو کہا اس شخص کے جتنے اعمال ہیں وہ تینوں کو برابر بانٹ دو. جب بانٹ دیا گیا تو یہ تینوں جنتی بن گئے اور وہ ان کے پاس کوئی اعمال نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ان تینوں کے بارے میں تم نے جو غیبت کی تھی اس کے بدلے میں ان کو تمہارے اعمال دے دیا. اس لیے کسی کے بارے میں اگر غیبت کرے تو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کرنے والا خود بھی جہنم میں مبتلا ہوتا ہے تبھی یہ کرتا ہے. امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ 5 نکات لکھے کیوں غیبت کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کرتا، دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھ کے اس کو جلن ہوتی ہے، اور وہ کرنے والے کے تھوڑا تھوڑا مٹانا چاہتا ہے تاکہ میرے اندر بھی وہ میرے اوپر وہ نظر نہ آئے. جس طرح 2 لکیر اگر کھینچے تو ایک لکیر کو تھوڑا مٹا دے دوسرا بڑا ہو جائے گا. یہی سائیکولوجی ہوتی ہے جو دوسرے کی غیبت بیان کرتے ہیں، عیب بیان کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے اس کے اندر خود وہ عیب ہوگی، اور اس کو سائیکولوجی کے لیے اس کو جب اندر دبا کے اس کو پروجیکشن ہوتی ہے اس کی، جس کی وجہ سے وہ دوسروں پر لگا کے اپنے دماغ کو ٹھیک کرتے ورنہ پاگل ہو جائے گا، وہ بیماری میں مبتلا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ عیب آنے والا ہے. اس کرنے کی وجہ سے یہ خلیفۃ الرابع رحمہ اللہ نے فرمایا جو اس طرح کرتے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں خود اس کو اس میں مبتلا کرتا ہے. اور خلیفۃ الرابع رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا جو عیب کرتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر وہ عیب ہوتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں کسی سے اگر نفرت کرتا ہوں تو کسی سے میں یہ کہہ نہیں سکتا اس سے نفرت کرو، اس لیے اس کے بارے میں ایسی عیب بیان کرتے تاکہ وہ نفرت ہو جائے. اور اس تعلق میں خلیفۃ مسیح اول اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عیب گیری بیان کرتے وہ ہمیشہ ڈرپوک ہوتے ہیں، جس کے اندر ہمت نہیں ہوتی اس کو سامنے بیان کیا جائے یا اس کو جس جگہ بیان کرنا اس طرح بیان کیا جائے. اور 5ویں متکبر شخص ہوتا ہے، اور متکبر کو حدیث میں ہے اور قرآن میں بھی ہے لا تفتح لہم ابواب السماء، کہ اس کے لیے آسمانی دروازے کبھی کھولے نہیں جاتے. اور یہ بھی ہے
जो नमाम होते हैं, एक दूसरे की गिबत करने वाले होते हैं, ला यदखुलुल जन्नह, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो ये 5 वजूहात इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला ने उसको बयान किए, और उसमें से 3 को खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ने भी अपने खुतबात में बयान किए हैं। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक सूफी के 2 मुरीद थे, एक ने शराब पी और नाली में बेहोश होकर गिरा। दूसरे ने सूफी से शिकायत की। उसने कहा, तू बड़ा बेअदब है कि उसकी शिकायत करता है और जाकर उठाकर नहीं लाता। वो उसी वक्त गया और उसे उठाकर ले चला। कहते थे कि एक ने तो बहुत शराब पी, लेकिन दूसरे ने कम पी कि उसे उठाकर ले जा रहा है। सूफी का मतलब यह था, तूने अपने भाई की गिबत क्यों की? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिबत का हाल पूछा तो फरमाया, किसी की सच्ची बात का उसकी अदम मौजूदगी में इस तरह बयान करना कि अगर वो मौजूद हो तो उसे बुरा लगे, ये गिबत है। और अगर वो बात उसमें नहीं है तो वो बुहतान है। तो उसका नाम, तो वो अगर वो ऐसा बयान करते हैं उसका नाम बुहतान है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन। उसमें गिबत करने को एक भाई का गोश्त खाने से ताबीर किया गया है। और इस आयत से यह भी साबित है कि जो आसमानी सिलसिला बनता है उसमें गिबत करने वाले भी ज़रूर होते हैं। ये एक ख़ास बात है कि हमने इस पर ठहर के गौर करने वाली बात है। हुज़ूर फरमाते हैं, जो आसमानी सिलसिला बनता है उनमें गिबत करने वाले भी ज़रूर होते हैं, और अगर ये बात नहीं है तो फिर यह आयत बेकार हो जाती है। अगर मोमिनों का ऐसा ही मजहर होना था और उनसे कोई बदी सरजद न होनी थी तो फिर ये आयत की क्या ज़रूरत थी। हुजूर एक जगह और फरमाते हैं, बाज़ गुनाह ऐसे बारीक होते हैं कि इंसान उनमें मुब्तला होता है और समझता ही नहीं, और जवान से बूढ़ा हो जाता है मगर उसे पता भी नहीं लगता कि गुनाह करता है। मसलन गिला करने की आदत होती है, ऐसे लोग उसको बिल्कुल एक मामूली छोटी सी बात समझते हैं, हालांकि कुरान शरीफ ने उनको बहुत ही बुरा करार दिया। चुनांचे फरमाया, युहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि, खुदा ताला उससे नाराज़ होता है और इंसान ऐसा कलिमा ज़बान पर लावे जिससे उसके भाई की तहकीर हो, और ऐसी कार्रवाई करे जिससे उसको हर्ज पहुँचे। एक भाई की निस्बत ऐसा बयान करना जिससे उसका जाहिल और नादान होना साबित हो, या उसकी आदत के मुतालिक खुफिया तौर पर बेगैरती या दुश्मनी पैदा हो, ये सब काम बुरे हैं। अल्लाह ताला हमें उन सब से बचाए रखे। ലഅല്ലക്കും തത്തഖൂൻ എന്ന വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ ദൗർബല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുക എന്ന് മുസ്ലിം മൗദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അതിന് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹുവിനെ പരിചയമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മകളിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും നരകത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ കാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റമദാനിൽ നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട, റമദാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. നരകത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ വിവരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ, ഖുർആൻ റമദാനിനെ കുറിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഷഹ്റു റമദാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ എന്ന ആയത്തനുസരിച്ച് നരകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് റമദാനിൽ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാകുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പല നരകത്തിന് കാരണമാകുന്ന തിന്മകളെയും എടുത്തു പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് പരദൂഷണം എന്നുള്ളതാണ്. പരദൂഷണം എന്നതിന് ഹദരത്ത് റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൽകിയ നിർവചനം, ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറവുകൾ എടുത്തു പറയുക, അയാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേദനിക്കും അക്കാരണത്താൽ. അതിനെയാണ് ഗീബത്ത് അഥവാ പരദൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പരദൂഷണം പറയുന്നവർക്ക് വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ലുമസ എന്ന ആയത്തിൽ വൈല് എന്ന നരകം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈല് എന്ന നരകം മനുഷ്യന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ ഇഷ്ടമിത്രങ്ങളും തനിക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സഹവാസങ്ങളും നിലനിൽക്കെ അവ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും അവ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നരകത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൈല് എന്ന് മുസ്ലിം മൗദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹസ്രത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീഹ് അവ്വൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പരദൂഷണ പറയുന്ന ആളുകളും നിങ്ങളെ കുത്തി നോവിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ അവരെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിഭാടനം ചെയ്യുമെന്നും അവരൊരിക്കലും ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്നും സുവാർത്ത നൽകുകയും
ആ പ്രവചനം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മക്കയിൽ വെച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന്. കുല്ലി എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഖലീഫത്തുൽ മസീഹ് റളിയല്ലാഹു തആല പറയാണ് എല്ലാവരും എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം കുല്ലുൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുല്ലുൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ സ്വഭാവം ആരിലുണ്ടോ അവൻ നശിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എന്നുള്ളത് തീർത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണ്ടായി. അത് ഹസ്ലെ ബദ് ഈ ഒരു ചീത്ത ദുസ്വഭാവം ആരിൽ നിലകൊള്ളുന്നുവോ അവൻ ആ കുല്ലുൻ എന്ന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആ വൃത്തത്തിൽ അവൻ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. ഹസരത്ത് മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ മനസ്സിന് വേദനിക്കുന്ന വിധത്തിലായതുകൊണ്ട് അതിന് അസാന്നിധ്യത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിവരിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരാളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും അപവാദമായി മാറുന്നു. അപവാദങ്ങളും കറ്റുകെട്ടുകളും പറയുന്നവർ അതേ അപവാദത്തിനും അതേ കറ്റുകെട്ടിനും വിധേയനാകാതെ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ വിധേയനാവാതെ മരിക്കയില്ലെന്ന് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തീർത്ത് പറയുന്നു. ഏതൊരാളെ ഏത് വിധത്തിലാണോ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് അതേ വിധത്തിൽ തന്നെ അതേ ദുഃഖത്തിന് വിധേയനാക്കാതെയും അള്ളാഹു ഒരിക്കലും മരണം കൊടുക്കുകയില്ല എന്നും മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എടുത്തു പറയുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നരകം പരലോകത്ത് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തു കൂടി വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു നരകമാണ് ഇതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഹുമസയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഹസരത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീഹ് റാബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അവസാന കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ആറ്റമിക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം വരുന്ന കെടുതികളിലാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ അധികമായി ഉൾപ്പെടുക എന്നുകൂടി ഖലീഫത്തുൽ മസീഹ് റാബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. ഗീബത്ത് പറയുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന 5 ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇമാം റാസി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി, ആരാണോ അത് പറയുന്നത് അയാളിൽ അതേ ദുസ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റൊന്ന്, അയാൾ മറ്റൊരാളെ വെറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ആ വെറുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയാളിലുള്ള ന്യൂനതകൾ എടുത്തു പറയും. വേറെ ഒന്ന്, അയാൾ സ്വയം അതിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിൽ അകപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അടയാളമാണ് അയാൾ അക്കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്, നാളെ മഹ്ശറയിൽ ആരാണോ ഗീബത്ത് പറയുന്നത്, ആരെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്, ആ പറയുന്ന ആരെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നോ ആ ആൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ആളുടെ നന്മകൾ എടുത്തുകൊടുത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് നന്മയിൽ നിന്ന് ശൂന്യനാക്കുകയും മറ്റേയാൾ തിന്മയിലാണെങ്കിലും ആ തിന്മയെ അതിജയിക്കുകയും ഇയാളുടെ നന്മ കൊണ്ട് അതിജയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും കശ്ഫിയായിട്ട് ഈ രംഗത്തെ കണ്ട ഹസരത്ത് മീർ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചിടുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഗീബത്ത് ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, പറയുന്നവർക്കാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ നരകമാണെന്ന് മാത്രമല്ല സമൂഹങ്ങളിലെ ബന്ധങ്ങളെ ഉലക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണിത്. സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിൽ ബന്ധങ്ങളെ വിച്ഛേദിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജറാസീം, അത്തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളായിട്ടാണ് ഇവരെ എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരം ആളുകളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും സിലാഹ് അഥവാ ഫസാദിൽ നിന്ന് മുക്തമായ സമൂഹത്തെ എപ്പോഴും ഇത്തരം ആളുകൾ ഫസാദിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് നമ്മെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഹസരത്ത് മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇതെടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന്. ലോകത്ത് 3 വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് കാണാറുള്ളത്. ഒന്ന്, ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും സമുന്നത നിലയിലുള്ള ആളുകൾ. അവർ ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയകളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തുവെങ്കിൽ, രണ്ടാമത് ഉള്ള സാധാരണഗതിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെയും ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ, തരംതാണ ആളുകൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തത് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള തിന്മകളെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ ആളുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് എന്ന് സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ എത്തിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അതിൽ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ.